Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Ramadan Mubarak Saïd. Donc aujourd'hui, je vais préparer, voilà, je vais faire un feuilleté à la tuktuka. J'espère que vous le plaira Inch'Allah. المهم غادي ندير واحد الفطاير بالفلفلة tuktuka بحال tuktuka. مهم نتمنى تعجبكم إن شاء الله. Donc là, j'ai mis de l'huile dans la poêle et j'ai mis un oignon haché. هنا درت شوية زيت ودرت البصلة تشحر. Donc juste après, j'ai rajouté du poivron que j'ai grillé. خديت واحد 4 الفلفلات اللي شويتهم. Donc là, on rajoute aussi une tomate, une grosse tomate hachée aussi. أنا زدت عليهم مطيشة تكون كبيرة حتى هي مقطعة كطروفات صغار. Juste après, je vais rajouter du sel et du poivre. هنا غادي ندير شوية الملحة وشوية ديال البزار. Et juste après, je vais rajouter d'autres épices, donc le curcuma, le gingembre, le paprika. هنا غادي نزيد شوية ديال السكينجبير، شوية ديال خرقوم عود. Voilà, c'est les épices qu'on met dans la tuktuka en général. C'est vraiment une tuktuka, hein. Simplement, moi je vais la mettre dans de la pâte feuilletée. مهم راه هادي راه غير تكتوكه. انا غير درت عليها ديك الورقه feuilletée. مهم المذاق كيجي بحال بحال. Donc là on mélange le tout. Là je vais rajouter 4 grandes cuillères de la purée de tomates. انا غادي نزيد واحد 4 المعالق ديال الصلصه ديال مطيشه. Voilà, غادي نحركو مزيان. C'est pas de la tomate concentrée, c'est de la purée de tomate. Donc là on mélange le tout. Voilà, on va laisser cuire un petit peu. هنا غادي نخليوه يطيب شويه. Je vais couvrir et laisser cuire environ 5 minutes. Voilà, là après 5 minutes de cuisson, voilà, on voit bien que c'est presque cuit. نتيبان بما راه قرب يطيب. هنا زدت شويه ديال الكمون. Donc là j'ai rajouté un peu de cumin et du paprika. هنا زدت شويه ديال الكمون والتحميره. Vous pouvez rajouter du piment aussi, du piment d'Espelette. Moi j'en ai pas mis. تقدروا ديروا شويه ديال السودانيه mais انا ما درتهاش. Donc là je vais prendre 2 pâtes feuilletées. هنا غادي نهز هاد les pâtes feuilletées. là خصني جوج. Donc là mon mélange a refroidi, ma tuktuka a refroidi. هنا التكتوكه راه بردات. غادي نهز واحد الطاوه. Donc là je vais ouvrir ma pâte feuilletée. Je vais étaler la première pâte sur mon plat, un plat qui va aller directement au four. كما كتشوفوا في لا فيديو راني حليت هاد لا بات فيتي وغادي نبدا بالاولى. غادي نحطها بهاد الطاوه اللي كتمشي في الفران. Je vous laisse regarder la vidéo. خليكم تشوفوا لا فيديو ونرجع معكم من بعد.
هنا كما شفتوا قطعتها هكا بالموس. Donc là j'ai coupé, vous avez vu sur la photo, j'avais coupé en carré. Donc là je vais mettre quelques olives vertes. انا غادي ندير شويه ديال الزيتون الكحل. هي معروفه بهذا الزيتون الكحل اللي كيسموها كوكا. مهم اللي كيعرفها راه كيقولوا لها كوكا، وكتجي زوينه اكثر هي ملي كتبرد. انا كتعجبني تكون بارده. جيم بوكو سو فايتي surtout quand il est froid, ni chaud ni tiède. Donc là qu'est-ce que je vais faire, je vais prendre un jaune d'œuf. غادي ناخذ واحد الصفر ديال البيضه، غادي نزيد عليها سمحوا لي الصلصه ديال الصوجا. je vais rajouter quelques gouttes de soja, voilà, pour donner la dorure, pour casser un peu le goût du jaune d'œuf. هنا غادي كما قلت لكم غادي ندير واحد جوج قطيرات هكا ديال الصوجا باش نحيدو ديك الزفوريه ديال الصفر ديال البيض، وكتعطي اوسي واحد المذاق زوين لهاد لاباط فايتي. Donc là, comme on voit sur la vidéo, je vais mélanger et l'étaler directement sur mon feuilleté. غادي تخلطوه مزيان وغادي تدهنوا هاد لاباط فايتي من الفوق كما كتبان في la vidéo. Donc je vous laisse regarder la vidéo، خليكم تشوفوا la vidéo ونرجع معكم من بعد. Donc là je vais la mettre à 190 degrés. هنا غنديرها في الفران 190 درجة 20 minutes. هنا 190 درجة 20 دقيقة. دونك ها لا فايتي ديالي بالتكتوكة. نتمنى تعجبكم ان شاء الله تجربوها. Donc j'espère qu'elle vous plaira Inch'Allah. Franchement, je vous conseille de le faire pendant le Ramadan. Ça change un peu de ce qu'on fait habituellement, les pizzas, les briques et tout. À une prochaine recette. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.